যাত্রা আগ যাত্রা নাই ଏବେ ଆପଣ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି କେତେ ଜଣକ କଳାକାର ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ନାଟକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ମାନସ ପଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଟକ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦରଦ ବନ୍ଧୁ ହଉ ସୁନ୍ଦର କବି ସମୀକାର ହଉ ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ସେ ନାଟକ ଡାଇଲଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ନାଟକ ଡାଇଲଗ କଳାକାର ପରଫରମାନ୍ସ ମନେ ପଡୁନି କାହିଁକି କହିଲେ ये किसी किसी लोक धरिकी इंस्टाग्राम धरिकी क्या चेयर फोपाड़े क्या चपल फोपाड़े क्या सब गोटे ग्रुप नहीं चली नहीं नाटक नाटक जिनस संलाप डायलग कुआड़े कौन जाऊँगी हुपा मारुंट दौड़ुंट से माने किसी दुख लगे कष्ट लगे दुख हुए जगत विनोद कहले प्राय लोक छतु देखी आजिकल जो मैंने आसिक रात रात कथा कहली उदाहरण देखी मुझे क्या ना कहबी मोहन तो क्या ना न था आप जानवे दर्शक जनता सब जनता यही दर्शक मैंने उठे यही दर्शक मैंने पकेबे यही दर्शक मैंने आमको भल पाया कौन भल पाया दर्शक मैंने जानते